the best ulam on the whole universe. Langka na gitaan, tsaka takway na adobo. The best ulam in the whole universe. Konti lang kasi nakain ko na. Charot. Ito naman, langka nga ginataan. The best menu ni Papa Uka. Sarap ulam namin ngayon. Puro gulay. Ginataan na langka. Takway na adobo na makahang, na maanghang. Super anghang. Grabe ang anghang. Yes. Yeah. Adobong takway. Ginataan na langka. The best in the whole universe. Yes. Cute. Grabe ang anghang. Napakaanghang ng adobo kong takway. Kain tayo guys, ang adobong takway. Nakakain ako. Busog na. Ito pa, sili, sili. Kumukulo-kulo na langka. Yan. The best ulam.